Hi guys, mayong adlaw kaninyong tanan. Ulit gikan sa trabaho atong kwaon ang sweldo nato gikan sa Facebook. Muna ang giingon basta magkugi na agi maani. Karon na aman tada ari no nga tupok-tuplok pa tada ya. Wala lang ko ni gamit og PayPal account kay naman ko ATM. Sayang pod ang ATM og dili gamiton bitaw gamit patag PayPal ato pa i-transfer sa GCash. Kini kay naman ta ATM mo diretso na lang ta diri ani nga bank. Unya kay unavailable man ang Pikas machine so diri ta ani nga machine so diri ba mo dawat og tag isa gatos dapat 500 or 1000 gyud. So dili sa nako ihurot no ato bilbilan og balance ang atong ATM para in case of emergency natay makuha no. Ug karon ato nang na-withdraw ni sulod ta diri sa C3 Mall Pagadian City. So shout out sa akong papa nga tig video no. Grabe gyud ka supportive gyud ni sa kuha. Ni sulod ko diri no kay ang usa gyud ka main purpose gyud ako nga nganong ni sulod ko dari kay mo palit gyud og lens sa akong iPhone. Wala na lang ko ka video pag human ako palit og lens ani ko dari ani mga sinilasan kay gusto ko mo palit og sinilas. Ayon nagtanaw-tanaw na tanaw og nabagyo tay mapilian ani nagtanaw-tanaw ta kung unsa gyud angin ato suoton ani. Then ngutana ta ani gabantay reg tindira no nga unsa gyud nindot kaayo diri kay kana gyud mga nindot gyud gaya mo gyud akong paliton. Ang kwarta mo agi mong labay ra na pero makahandumanan ka magamit nimo kaysa ang kwarta isugal-sugal ug aha man na diha. Siyempre kung na ako'y kwarta dili ra po na sa akong kaugalingon. Ay mohatag bugo sa akong mama. Ay labi nang na-maintenance mo tambal mo support jud ko permi sa akong mama. Nya karon nakapili gyud ta og sanilas yung hashtag yung nindutan no white attract ayo color no pero grabe tag 500 ko lagi siya pero okay ra ning tag 500 basta kay worth it pud kay gamiton ba. Yun ato yung gisukod og tarong kay para di kita magmahay ba og kaigo ba gyud nato og saktor magyug kay sukod kay 42 magisukod sa kunti nya samtang ni tan-aw og samtang mamili no grabe gyud nagistoryahan ay pud mi ani tindira ana magyud akong kita customer mo hangyo gyud ta na ako'y mamalit og butang hasta gyud dugayan ako kay ayuhon gyud ako nagsuling-suling no tanan ako mga gamit gyud ayuhon gyud ako nagsuling-suling gikan sa pagmamalit gi gusto gyud ko kanang worth it gyud kay ayo gamiton ba basta naa lang ko'y kwarta mapalit ana nga butang paliton gyud ako na bisan pag unsa na kamahal basta kay nindot nga butang nga magamit sa kuha karon kay nag-work ko dala mag-vlog nya di pareha sa una nga ga-eskwela patano anam kay atong kwarta sa pag-eskwela nya karon makasukan ang gyud tawo naguna-una gyud ko nga magtigom ko kwarta kay para ra pud sa akong kaugmaon po kay wa ta kay balo nga kaletra ang kaminyoon so yun ani ana pud ta diri namili na pud ta og sapatos no ahay mauyon na nato dari so naglibog ta tong gumikan sa kadaghan no grabe gyud suling-suling na pud ko diri dapita mamili gyud ko og nasa gyud nindot ani mga sapatosa nya akong papa bisan wa suguan nagsunod-sunod ra gyud video sa ko ana pud ko diri sa luyo na pud sapatosan diri mamili gyud og nindot kayo mga pormaw pagkahuman ako pili og sapatos akong gikuan sa nilas kay para mausa og butang sa sudlanan kay ako nang paliton so pagkahuman ako palit ani wa dai ako naka video no ni palit pud ay kog t-shirt no una og na ako kwarta magamit ra gyud sa akong kaugalingon no kay gumikan nga wala koy bisyo og diri lang ta kutob salamat sa pagtanaw bye bye.